ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ରଖିକି ଆମର ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଆମର ଏଠି ଜଣେ ବୋଲି ପୁରୁଷ ଟିଚର ଯିଏକି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ଖେଳ ଶିଖେଇବା ସାଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି 2-3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟିଚରଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରିକି ଏଠୁ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହାକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଓଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ବି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହଉନି। ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିବାଦର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ କି ଏଠି ସମାଧାନ କିଛି ନ ମିଳେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବୁ। डेपुटेशन आसती सुस्मिता सेनापति ये भल खेल शिखौ ना पिला मोबाइल कथा होती पिलांकर अभियोग अभिभावक मानकर अभियोग आमर आमे चाहूँ जे से परमानेंट नुह से एठू बदली हो जातु आमर परमानेंट जो आसछन्ती महेश्वर साहू से एठी रुहतु। सस्मिता सेनापति तांको विषय कौन कहबे आज्ञा सी प्रत्येक पिला ठीक से खेल शिखौ ना इटी आसी मोबाइल देखुं दुई रे ठीक स्कूल रे गोटे अशांति वातावरण सृष्टि कर महेश्वर साहू महोदय से पाठ पढ़ाती ता सहित पिला भल शिक्षा भी खेलर प्रशासन दिखती। आम चाहूँ महेश्वर साहू को ये रखा जाऊ जो आम अस्थायी जी आस डेपुटेशन सस्मिता मैडम को विदा कर प्रतिश्रुति आमर जो हरिशंडे कार्यरत थी आम जो पीटी टीचर को नहीं समस्या देखा देइछि मु से विषय आमर डीओ सार अवगत कर सार आमको प्रतिश्रुति देइछन्ति जेहेतु आमर जिले में बर्तमान राशनालाइजेशन काम बर्तमान अंडर प्रोग्रेस अच्छी तेणु सार प्रतिश्रुति आमको देइछन्ति आमर अल्प दिन भितर जो ट्रांसफर हम आम हरिशंडर जहाँ आमर ग्रामवासी मानकर दाबी रोचे पीटी शिक्षक प्रति आम ताकू समाधान करने डीओ सार आमको प्रतिश्रुति देइछन्ति। तेणु मु समस्त ग्रामवासी अनुरोध करुच्ची से विद्यालय फाटक खोली आज पिला पढ़ाई दिंतु प्रत्येक समस्यार समाधान समय लगे। तेणु से प्रतिश्रुति दूसरी धैर्य धरतु आम निश्चित भाव में ये जो समस्यार समाधान बाहर करवा।